प्रिय बंधुगण जेतेबेले बड़ दिन आसे जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्णकर जन्मदिन आसे आपण मैंने देखिथिबे जने व्यक्ति लाली कपड़ा पिंधिकी आ धला दाढ़ी रखिकी मुंडरे लाली टोपी लगे आ पछरे एक झूला को झुलेकी से कौन करती बलगा हरिण टाणी टाणी नौथुबा एक गाड़ी रे बसिकी से कौन करती आसती गिफ्ट प्रदान करती यही भली दृश्य आपड़ देखिथिबे जेकोसी वीडियो माध्यम तेरे आज लोक मैंने सांता क्लॉज बोली कहते किंतु आपण जानिछन्ते कि सांता क्लॉज केउठु आसिले तांकर केमिति उत्पत्ति हला आउ या पछरे इतिहास कौन रही आपण जानिछन्ते जदि जानि नाहंती तबे एई वीडियो आपनक निमंते आपण लास्ट पर्यंत देखंतु जानि परिबे सांता क्लॉजर इतिहास कौन से केउठु आसिले प्राय 270 एडी माने प्रभु श्रीकृष्णकर मृत्युर 270 वर्ष पर मार्च मास 15 तारिख रे सेंट निकोलास नामर जन व्यक्ति मायरा ठारे जन्म ग्रहण करथिले आ से तृतीय शताब्दी रे जने बिशप मध्य थिले गोटे चर्च रे तांको बिशप करा जायथिला आ से ख्रिस्टियन मानको ताड़ना भितरे से अनेक ख्रिस्टियन लोक मानक से बंचई थिले जोटा कि तांकर एक बहुत बड़ महान गुण थिला से कौन करथिले अनेक ख्रिस्टियन लोक मानक बंचई थिले समानको सुरक्षा देइथिले आउ केवल सेतिक नुहे सेमानकर समस्त आवश्यकता मध्य से पूरण करुथिले सेमाने जे कोनसी समस्या थांतन कहीं आर्थिक हो शारीरिक हो आ जे कोन समस्या सेमाने थिले मध्य सेंट निकोलास से कौन करुथिले तांको हृदय रे एमिति एक दयार भावना थिला से कौन करुथिले साहाय्य करुथिले सेमानकर समस्त आवश्यकता को पूरण करुथिले आ पिला दिनरु ही सेंट निकोलास गरीब मानकु साहाय्य करिया पसंद करुथिले पिला दिनरु गरीब लोक मानकु साहाय्य करिया पसंद करुथिले आ थरे गुटे घटना मु आपनकु जणैबी से निजर समस्त धन संपत्ति को बिक्री करदेले बिक्री कर दे कौन कले जानि चंदे से 3 जन गरीब झियो मानकर विवाह करैथिले विवाह निमंत्रण यौतुक देइथिले कारण आपण जानिथिबे गरीब श्रेणीर लोक माने विवाह करिबा निमंते किमा करैबा निमंते तांको पाखरे अर्थर बहुत अभाव थाए सेमान करि पारंती नाही एई जो 3 जन झियो थिले एमाने गुटे परिवार हि थिले गुटे परिवार 3 जन झियों पई से कौन करथिले तांको विवाह निमंते से अर्थ जोगाड़ करथिले से पुणी अर्थ जोगाड़ कले निजर सबू संपत्ति को बिक्री कर देकी दान करदेले आउ से ख्रिस्टियन मानकर मुख्य होइथिबारु तांको मत बहुत ताड़ना भोग करिया पड़िथिला जेतु से मेन थिले ख्रिस्टियन मानकर एपरिक तांको जेल रे मध्य रखा जाइथिला तापर डिसेंबर 6 तारिख 343 एडी माने प्रभु जीशु ख्रिस्टकर मृत्युर 343 वर्ष पर डिसेंबर मास 6 तारिख रे सेंट निकोलास तांकर मृत्यु हो जाइथिला आ सेई समय बड़ दिनर समय पाखापाखि थिला कारण सेई समय बड़ दिन पालन करा जाउथिला बा प्रभु जीशु ख्रिस्टकर जन्मदिन डिसेंबर 25 तारिख रे पालन करा जाउथिला आ सेंट निकोलास तांकर मृत्यु होता डिसेंबर 6 तेणु 6 रु 25 मध्य व्यवधान बेसी ना मात्र 19 दिन व्यवधान अटे आ लोक मैंने कौन कले से क्रिसमस दिन रे सेंट निकोलास तांको मध्य लोक मैंने स्मरण करिया लगिले आ तांकर स्मृति उद्देश्य से दिन ठार कौन करागला छोट पिला मानकु गिफ्ट देवा आरंभ करा जाइथिला माने छोट पिला मानकु उपहार दिया जीवो सही कार्य आरंभ करागला आ अमेरिकार डच ख्रिस्टियन माने
ଆଜି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍। ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲାସକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲାସ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ସେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେ ଥରେ 3 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାହାର ନାମ ନେଇକି ଜୀବିତ କରିଥିଲେ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ସେ 3 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବିତ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ। କେମିତି ମଲେ? ସେମାନେ ଥିଲେ ଆର୍ମିରେ କାମ କରୁଥିବା 3 ଜଣ ଯବାନ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଗୁଳି ମାରିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲାସ ବା ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ର ନାମକୁ ସିଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ନାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ନାମରେ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ପର୍ବର ନାଁ ହେଉଛି ସିଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ବା ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ এই ଗିଫ୍ଟ କେବେ ଦିଆଯାଏ? ଏହା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନିକୋଲାସଙ୍କର, ସେଣ୍ଟ ନିକୋଲାସ। 6ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ନିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ନିଆ କରନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପରସ୍ପରକୁ। ତାପରେ ସିଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ସିଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ତା ନାଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦୁନିଆ ସାରା ମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା। ତେବେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ପ୍ରଥମେ 1823ରେ ଏକ କବିତାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାନ୍ତା ନାମଟି ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୟାବାନ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଇରାର ଏପିସ୍କୋପାସ୍ ସହରରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯିବେ ମାଇରାର ଏପିସ୍କୋପାସ୍ ସହରରେ, ସେଠି ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ଙ୍କର କବର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।